Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Rosita Dewi as the manager of Group 6. The members of my group, there are Ageng Adelia Gianti as the first host and Alfa Ilmiatun Nafia as the second host. In this video, we will present our analysis of two videos that we took from YouTube channel Indonesia Bagus. For the first video, entitled Menjelajahi Keindahan Alam Raja Ampat, will be delivered by the first host. And the second video, entitled Kepulauan Sombori, Surga Tersembunyi di Kabupaten Morowali, will be delivered by the second host. Both two videos explain about the best destination and natural beauty. Okay, let's start with the first video analysis by the first host. Let's see. Thank you Rosita Dewi. Good evening Mr. Imran. Good evening everyone. I'm Ageng Adelia Gianti as the first host in this group. I will discuss a video from Indonesia Bagus with the title Keindahan Alam Raja Ampat. Okay, let's see the video. Ini tari bukan sembarang tari ya. Ini tari punya nilai historis yang tinggi. Rarama Bewie biasanya kita orang sebut ini merupakan tarian tradisional. Biasa digelar sebagai wujud salam, penghormatan, dan selamat datang. Bagus toh? Oh iya, sapu kampung ini punya nama Raja Ampat. Kau sudah pernah dengar dan berkunjung ke sini ya? Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Dari Jakarta kau bisa naik pesawat menuju Sorong selama 4 jam. Setelah itu, kau bisa lanjutkan perjalanan lewat kapal selama 2 jam. Raja Ampat merupakan daerah kepulauan. Ada sekitar 610 pulau yang berada di dalamnya. Coba kau pandang saja sendiri panorama alam di Sapu Kampung ini. Banyak orang bilang Sapu Kampung ini sebagai kepingan surga yang jatuh ke bumi. Kau sepakat toh? %80 wilayah Raja Ampat merupakan lautan, 20% sisanya merupakan daratan. Maka tak heran jika kita orang banyak tinggal di pesisir pantai, bahkan di tengah laut. Satu dari sekian banyak perkampungan kita orang adalah Arborek. Meski kampung ini berada di tengah laut, namun su terkenal kemana-mana ya. Kau lihat saja panorama elok alam kampung ini. Indah mempesona toh? Arborek memang istimewa karena merupakan pelopor dari 18 kampung wisata yang ada di Papua Barat. Makanya banyak sekali wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang warawiri ke sini. Mayoritas dari mereka datang untuk berwisata. Sehingga banyak sekali rumah warga yang dibuat sebagai tempat menginap, atau orang bilang homestay.
Kampung ini juga merupakan kawasan konservasi kekayaan laut berbasis masyarakat. Maka jangan heran jika di hampir setiap sudut kampung terpampang banyak sekali pesan soal kepedulian lingkungan. Bukan sekedar tulisan saja, warganya pun rutin ikut menjaga kebersihan. Sejak lama, sapu kampung ini dikenal orang sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati terbaik di dunia. Karena letak geografisnya yang berada di pusat segitiga terumbu karang dunia. Makanya tak heran jika para penyelam dari berbagai negara banyak yang datang ke sini. Perairan Raja Ampat memiliki 603 jenis terumbu karang keras. Jumlah ini merupakan 75% dari jumlah jenis terumbu karang yang ada di dunia. Kekayaan alam Raja Ampat bukan hanya ada di perairan, tetapi juga di daratan. Makanya kalau kau liburan ke sapu kampung, sempatkanlah lihat keindahan burung cendrawasih. Karena burung ini jadi ikon kecantikan satwa. Di Raja Ampat, cendrawasih banyak tersebar di hutan dataran rendah. Burung ini tergolong langka dan dilindungi kelestariannya. Sempatkan juga untuk menikmati kecantikan gugusan pulaunya. Yuk, ikut saya dan saya teman jelajahi satu demi satu kecantikannya. Berangkatnya haruslah pagi-pagi, agar nanti kau bisa puas menikmati. Cantik sekali toh? Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam, dari yang kecil hingga besar. Karena salah satu batunya ada yang berbentuk menjulang dan lancip di bagian ujung. Banyak orang lalu menyebut batu ini sebagai batu pensil. Batu ini jadi magnet dari Teluk Kabui. Keajaiban Tuhan yang indah luar biasa. Menyusuri perairan Raja Ampat, kau juga akan mendapat fenomena alam yang menakjubkan. Salah satunya lewat pasir timbul ini. Pasir timbul merupakan hamparan pasir yang membentuk pulau kecil di tengah-tengah lautan Raja Ampat. Keberadaan pasir timbul sangat bergantung pada pasang surut air laut. Jika air laut pasang, hamparan pulau pasir ini akan hilang tenggelam di dalam air. Sedangkan jika air laut surut, pasir timbul pun baru akan benar-benar muncul. Karena keunikan inilah muncul sebutan pasir timbul. Saya ajak berkunjung ke satu tempat lagi, gugusan Pulau Kars
yang jadi favorit wisatawan. Ini Painemu, indah sekali toh? Terbentuknya bentang alam kars Painemu dipengaruhi oleh pelarutan dan struktur geologi yang terjadi sejak jutaan tahun yang lalu. Sedimentasi di dasar laut dangkal membentuk batu-batu gamping. Sujadi sejarah geologi Raja Ampat. Banyak orang bilang terlengkap jika berkunjung ke Raja Ampat tidak datang ke Painemu. Keindahan panorama kars ini sangat indah dinikmati. Terlebih jika berada di salah satu puncaknya. Saya yakin siapa saja pasti akan berdecak kagum dan berucap syukur kepada Tuhan atas mahakarya ciptaannya yang begitu agung. Sesekali datanglah berkunjung ke Sapu Kampung ini, karena saya yakin kau akan menemukan banyak keindahan dan pengalaman yang tak terlupakan. Indonesia bagus. The secret that the eastern regions and destination of Indonesia have extraordinary natural wealth and beauty. It is not wrong if one of the main tourist destinations in Indonesia is here. Among the various tourists in eastern Indonesia, one that must be visited is Raja Ampat. This tourist attraction, which is located in West Papua, offers a variety of beauties that cannot be missed. Traveling in Raja Ampat is a dream for many people. Apart from enjoying its natural beauty, tourists can also do other activities such as diving, getting around by boat, or just relaxing and taking pictures. Talking about Raja Ampat cannot be separated from one of the icons of this place, namely Wayak. Wayak is a row of rock wrapped in greenish color that spread across the blue ocean. This extraordinary panorama is what makes Raja Ampat tourism worldwide. Taking picture with a background of coral reef is certainly a must. Besides Wayak, you can also enjoy the panoramic view of the green color reef at Pianemo. This place is at an altitude, so tourists can enjoy the incredible mix of coral reef, blue sea, and clear blue skies. This Pianemo is often referred to as the mini version of Wayak. After finishing with a cluster of rock, it's time to explore the beautiful white sand of Raja Ampat. There is one place that has charming white sand, namely Pasir Timbul. Pulau Pasir is adjacent to Mansur Island. Like other sand islands, Pasir Timbul will show its white sand. When the middle sea water recedes, the stretch of sparkling white sand will be a beautiful moment and prepared for taking selfies. Moving away from the sea, tourists can visit Batanta Waterfall with its fantastic views. The fresh nuance of the waterfall will also be cool after a day of exploring the salt water. Apart from Batanta Waterfall, tourists can also see the bird which is the icon of the Papua. Cendrawasih, this is native bird from Papua, can be found in Sawingrai village. It does take a lot of effort to be able to see this bird, considering its rare existence.
The various natural beauty of Raja Ampat prove that this place is not only about the sea. There are still waterfalls and natural habit of Cendrawasih that can be an alternative for tourists. This shows that Raja Ampat has a very complete natural tourism. Okay, I will explain you about the advantages of this video above are. The first, at the start of the video with the display of a special traditional dance to welcome guests is a very good start. The presenter is a native of the local area, giving a good impression because it sounds more natural with a distinctive dialect. Self-explanatory in explaining the route from Jakarta to tourist attraction and the travel time, it also includes. Next, with many warnings to keep the sea, it reminds us the importance of preserving nature. Next, introducing the coral reef in Raja Ampat, which is one of the best coral reef in the world. Then south you some beautiful island cluster and must be visited while in Raja Ampat. Okay, for deficiency, there is no information regarding the cost of travel accommodation to tourist attraction. Tourist facilities are not explained too, and stay costs and facilities are not explained. Okay, I have a suggestion. The narrator should explain in detail the range of cost and facilities available at the tourist spot. Thank you. Okay guys, that the analysis of the first host. She explains that there are advantages and for disadvantages. And now I will add a little my analysis of that video. Namely, its natural beauty is still very natural, far from contamination, because as previously mentioned, there are several warning signs to maintain cleanliness, and people there also really care about the cleanliness. In addition, Raja Ampat is ranked number 1 for the completeness of underwater flora and fauna. It is about 1,379 species of fish there. Raja Ampat is also one of the best spot diving in the world. So, local and foreign tourists visit. And then there are many residence houses have become homestay. However, it is unfortunate behind that some advantages, there are some disadvantages, as previously mentioned by the first host. And my opinion, the journey to get there is quite time consuming. Okay, let's continue with the second video analysis by the second host. Let's see. Good evening guys, my name is Alfa Ilmiatun Nafiah as a second host, which bring a video from Indonesia Bagus. The title is Kepulauan Sombori, Surga Tersembunyi di Kabupaten Morowali. Okay, let's see the video. Hai, Devina hari ini ada di puncak kayangan Kepulauan Sombori, tepatnya di Kabupaten Morowali. Bagus dari atas. Tentunya bawa misi membuktikan bagusnya Indonesia. Kepulauan Sombori bisa dibilang surganya Morowali. Lautnya biru dan karang-karang yang muncul di atasnya bikin tempat ini super duper bagus dan istimewa. Kabupaten Morowali itu ada di Sulawesi Tengah. Kalau mau ke sini dari Jakarta bisa turun pesawat di Kendari, lanjut lagi jalan darat sekitar 5 jam. Ke Pulau Somborinya,
Tinggal nyebrang deh naik kapal sekitar 3 jam, sampailah di Desa Mbokita, Pulau Sombori. Panjang sih perjalanannya, Lumayan. capek. No. Para langsung disuguhi oleh pemandangan secantik ini. Desa Mbokita, desa yang dihuni sekitar 45 kepala keluarga yang letaknya nggak jauh dari Pulau Sombori. Masyarakatnya berasal dari berbagai suku. Ada dari suku Bugis, suku Bajo, yang pasti merajai lautan. Mayoritas masyarakatnya udah pasti nelayan. Desa Mbokita letaknya dikelilingi banyak pulau-pulau kecil. Jadi lautnya tenang dan nelayan juga aman nyari hasil laut di sini. Dari Pulau Sombori ada banyak hal yang bisa kita eksplor. Birunya laut, dipadu gugusan karang dan pulaunya, dijamin betah berlama-lama di sini. Satu lagi yang nggak boleh dilewatkan kalau udah sampai ke Sombori itu mampir ke gua-guanya. Sebenarnya ada banyak gua menarik di sini, tapi aku pilih salah satu aja ya. Ya, mendaki dari sini kiri boleh, Ke atas ya? ke atas kanan boleh juga, cuma hati-hati. Kita masuk sekarang ke berlian ya. Biar tahu lebih banyak lagi, aku ditemenin sama Bang Dedi dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Step by step. Dia ngajak aku lihat gua berlian. Bisa kali aku pulang bawa berlian. Ini gua berlian ya. Mengkilat ya, mengkilat. Oh iya deh, Boleh kelihatan kalau- kilatnya. Ini. Kemudian ini. Tuh. Ini kilat. mengkilat. Ini bisa disentuh, bisa, nggak apa-apa. Ini endapan kapur yang stalactite, jadi stalagmite. Jadi bentuknya abstrak. Wow. Tapi nggak semuanya yang kilat ya? Hati-hati ya, licin. Bentar, saya tolong. Bisa. Ya. Wow. Ya, ini kenapa dinamain gua berlian, Pak? Oh ya, ini dinamakan gua berlian karena di sini ini banyak sekali jenis batu yang di dalam gua ini maksud saya yang mengkilap. Kayak gini ya? Ya, mengkristal seperti ini pada siang hari. Ini dia ditambah pencahayaan matahari dari atas itu sangat terang benderang di sini. Oke. Jadi makanya dinamakan gua berlian karena model batunya itu seperti cahaya batu ini seperti berlian. Kemungkinan juga dulu ini kalau di sini di Pulau Sombori ini gua ini digunakan untuk tempat berlindung para nelayan dan kemungkinan juga kalau saya melihat kan banyak kerang-kerangan di sini. Kemungkinan juga digunakan oleh para manusia purba untuk beristirahat atau untuk mencari kerang-kerangan di sini.
Habis lihat gue berlian, Pak Dedi juga ngajak aku ke tempat yang namanya air kiri. Kayak apa sih air kiri itu? Nah, ini lubangnya cuma satu ini aja, Pak. Ya memang ini cuma satu, jadi cuma satu ini lubang di sini. Ini menurut legenda dahulu kala itu kan ada satu orang raja dan rombongannya kemarin, jadi mereka itu kehabisan air. Nah, karena kehabisan air, mereka cari air di sini, tetapi tidak ketemu sehingga raja itu mengambil tongkat saktinya. Jadi tongkat saktinya yang dibunturkan ke batu ini sehingga dia menyerupai lubang. Dan ini di lubang. Dan ini hanya bisa diambil dengan ini loh, tangan kiri. Jadi bisa dicoba Mbak, itu tangan kiri saja. Kalau tangan kanan enggak. Saya coba ya. Boleh. Aduh. Itu tangan kiri ya. Tangan kiri masuk. Nah, ada air dalam itu. Nah, air coba ya. Wah. Nah, itu ada ya. Nah, ini air ini nggak pernah habis walaupun diambil oleh banyak orang dan rasanya tawar loh. Coba. Nah, masyarakat setempat ini, ya, masyarakat setempat itu percaya kalau ini berkhasiat untuk kesehatan juga untuk kulit ya. Ini ya, coba itu tawar itu bisa dicicipi, bisa. Tawar kan? Tawar. Nah, padahal ini kan dekat sekali dengan laut. Berhubung sekarang populasi rusa yang semakin langka, di sini ada penangkarannya. Pak Gede yang sehari-hari mengurus mereka, dia cerita awalnya cuma ada 8 ekor. Tapi sekarang, lihatlah, sudah ada sekitar 150-an ekor. Ini ya, dia tahu di belakang sini ada kuenya, Pak. Sorry. Hey! No! Bapaknya mana? Bapak! Awalnya deg-degan nih, deket-deket sama rusanya, takut diseruduk. Tapi tenang, di sini rusanya udah jinak, jadi pengunjung kayak aku bisa interaksi langsung sama rusa. No, baby, no! Pak Gede juga apal banget sama rusa-rusanya walaupun jumlahnya sampai ratusan. Ini Raja. Emang Pak tekannya? Lucu banget. Kalau dari gini berdiri ya? No, kamu dari tadi udah dikasih makan terus. It's okay. Ayo makan yuk. Jatuh. Ya. Sabar. Kenapa sih semuanya serudukan? Pak, lagi ngapain itu? Panggil rusa. Panggil rusa? Iya. Gimana cara manggilnya? Lihat deh caranya manggil rusa-rusa. Gimana Pak? Ajarin saya dong. Itu baru datang sebenarnya. Nggak bisa. Gue udah berusaha. Coba. Datang beneran. Coba lu kasih tunjuk itu. Coba lagi Pak. Tuh kan? Datang beneran. Wah, kayaknya cuma sama Pak Gede aja ya rusanya nurut. Gak apa-apa, yang penting rusa-rusa bisa berkembang biak semakin banyak. Kearifan lokal yang kental juga masih terasa dalam keseharian masyarakat Morowali. Kedatangan tamu seperti aku sampai disambut dengan alat musik dengu-dengu. Musik ini terdiri dari beberapa instrumen. Ada ganda otolu atau gendang 3, ganda, karantu atau gong, dan pede-pede. Dulu musik ini dimainin buat sambut tamu kerajaan, pesta adat, dan perkawinan. Sekarang ya udah umum, kalau bulan Ramadan digunakan buat bangunin orang sahur.
Mengingat Morowali nggak cuma keindahan Pulau Sombori, bukan hanya gugusan karang dan lautnya yang memesona. Lebih dari itu ada keramah tamahan masyarakatnya. Ada hidangan yang rasanya sulit dilupakan. Udah capek ya. Cobain ya. Ada kekhasan daerah yang makin menambah alasan buat kita bangga sama Indonesia. Wih, banyak nih. Nih kita ambil suapan papeda terbesar. Enak banget ya. Saking enaknya jadi makan terus. Indonesia! Alright everyone, that is the video that we have watched. What you already know are some foreigners with a Sombori Island or don't even know about this island. The Sombori Island are the paradise of Morowali with the blue sea and coral reef that appear above it. The transportation that can be taken is from Jakarta. We can get off the plane that is in the vehicle and continue using the road for about 5 hours. After that, when we want to go to the Sombori Island, we can cross by boat for about 3 hours. Then, we arrive at Mukita village, Sombori Island. Many things are tourist attraction that can be explored on the Sombori Island. The first object is a Goa Berlian. When we first enter, we will be present with a view of the shiny stone. The transportation used when going to Goa Berlian is by boat. Why is it called a Goa Berlian? Because many types of stone in the cave emit like a shiny diamonds, and during the day, if add with a sun, the Goa Berlian will be very bright. In the past, the cave was used by fishermen as a shelter and also used by early humans as a place to rest. This place is very interesting because maybe I rarely find a cave that is very beautiful like this. The lack of this place is that maybe we have to be careful when entering the cave because the road is steep and the transportation there is very rarely found. The next place is Air Kiri. This place is a relic of ancient times. It is called Air Kiri because this water can only be taken using the left hand. What characterizes this Air Kiri is the taste of this water is fresh, even though the water is close to the beach where the water is supposed to be salty. The local people believe that this water has many benefits. Next is the deer breeding. In this place, the deer are tame, so tourists can play as much as they like with hundreds of deer. When I saw a deer breeding place, my advice from the government could be to develop the place as a zoo, so that the animals there are more cared for and can also protect endangered animals. The last object is the peak of Fava Bahu. This place is very thick with a local wisdom on the Sombori Island. At the top of this Fava Bahu, will be accompanied by loud music.
This music consists of several instruments. There are gendang tiga, ganda, karatu, orgong, and pede-pede. This show is very interesting. In the past, this music was present to the kingdom such as traditional parties and wedding ceremony. But now, everything has changed its function. Nowadays, this music is used during Ramadan to wake people up at dawn. Okay, that's the analysis of the second house. As previously mentioned, that there are some advantages such as the blue sea and the rocks that appear on it. But based on my analysis, that there are some weaknesses such as the unavailability of lodging or homestay, and the journey to get there takes quite a long time. Okay, it's our analysis about 2 videos that we took from YouTube channel. Sorry if there are many mistakes from our video. And then let's help improve the tourism industry in Indonesia by helping to promote the tourism sector and prioritize to travel within the country if you like travel and if you have money to travel. Okay, thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.